the Lord Jesus Christ ne da so da wase bio so ono madum tumi so ehu yembo na ogusu a wo cheche ne da bedi ekan e da betete won se mamne matiefo nyinara na me mu ahoden a ebetim de japintie ko hye wie ni ate wasem ne ate ase ye yehu mu ye na ye mfa so de amaye na opiwo no mu onyam no tumi mu a ye mo biara anyere ba Jesus udin mu nya bompa ya adumuti amen amen agidifo yegusu a ye to aso na we de ye betu din se Easter prekope Easter na je se said ye nyina kan se Kristo amanihu bre no na yahwe na se ye kan Kristo amanihu bre a se wo ka se obi amanihu bre a na wo kai akai ne yie ameso abanfaso nya se wo kai ne saa kwa kisembanese aduaba kwakwa na se ade awu no entekuma entra se entonko na pania kato se yedu amanfo so a ne akai ya anom wo da se ya kai na nanom enti Easter asekire ne sei asekire tietia ne se ebire bedu yi a onyankopon ti asefo ba bi behunu amane ewu ananka ense no fi se na wonye mfomso enye akundie biara enye boni biara edi sambre no otemufo kura no otie adwam no obusa se papa yi amosi nkuni eden no waye mi hu afobusam bia wo no ho ndi ye hwe no se de be na twe konkoro beba mu nti ye titinka so ogu ni so ye na ayakayaka die pi ansa kwa ni kokunu adafonom ni brisem na so pose we nyina akọ no ye nti ya Kristo behunu samane ye no ye hwe ne kwan ya ye de Kristo efa so senke be kai ama Kristo na ni agi se ampa sem ko wu se wu impo de ma da sama mi wuo no so abanfaso ti manu me ho na so na de akono Kristo hwe de ekoso a boni akase ekoso asase so a na Yesu wura ho na nkanka se Kristo fompa ya se ye kai se Kristo abewu amaye no ekwan ye fa so ye kai no eti ye kote je di kan e wo part 2 yi mo Easter part 2 no ye odifa Isaiah ka asem bi ni wo bewu ye ne owu no se de sitie se de na kaya fa ehye nkom se ese se nipa ba ko ewu ama oman ni nyina na oman no enyina ansai Isaiah 52 verse number 14 no ye read o kan o odifo Isaiah almighty aduonu mienu ne ntwa so edu na ya tifi asem one a waje won no samba that's it patwe se tifi asem so bi o tifi asem so nyankopon akoa na ma ne hunu ye ntie ni yo onyankopon akoa no ama ne hunu onyankopon akoa no Yesu Kristo ne kan aso hasen da no ama ne hunu ye nkan na sanya ne ho ye nipa pia ho twiri what said ye Kristo Yesu ye bru no nipa bu no fi se nipa nkasa tan na nkasa wo bra wonye boni biara wo mo tan no ade ni tan bo no ma ne bro so e said ye Kristo ne ho ye nipa bebre ho dwiri no esan se na nanim asai ya bunu ama nanim asai enti so nipa de ya bunu ama nanim sai se konfuo bi yes okwi obi ade ne ye di blog abobɔ no ema abobɔ no ama nanim te bia ni na asesa wo hu se Yesu Kristo ni se ne nanim no enti se nipa de bio esan se na nipa ban enti se nipa ban ni nyina enti se nipa de bio ya bunu ma na sei na ne nyina no Nyankopɔn pɛ ne saa fi sɛ wɔnam so ɛbɛgye adasamankwa me ne o mi enu nyamamɔfoɔ ne akrɔmfoɔ tutubotonfoɔ nyinsɛ itugufoɔ wo dia se asabofoɔ monatofoɔ adutufoɔ enuabɔfoɔ bɔni fane ba nyina ka ho bi enti na Kristo behu saa amane na yɛhwɛ sɛ de Isaiah hɔ no ma 53 no verse number 5 no ekozi 7 no eka no odifo Isaiah almighty aduonu miensa ne ntwa so enum kosini mu nso na tifi asem nyankopon akoa na ma ne hunu ene ne maso what nyankopon akoa na ma ne hunu bio ene ne maso Kristo hunu ma ne o de de bentra me ne omienu ntra na nne no ye de sa Yesu ma ne hunu nyina to nkyɛn ne ye bɔ brɛse de yankase ye pe Jeremia kasem bi
Osomo mi afin ko jati tempon so ne musa ba be kwampa no nye de ben ne yemfa so ne nya home ma ye kra achia emui edesene kasa be bo nyina se mo jada so di emu afusani na ketene bodo da bodwe mu odofo mo me ni emra ye ho so ne ye hu botaye a enu ti Kristo be wuye na si ye di Easter ye di afane kwampa so na yemfa so de amaye yenti ho sei na ono de wose na wono de yemra tuntina o Kristo de me no mienu bone yemra tuntina wo pura no na ye ne mu yenti ye ne mu ye me no mienu mu yonti o ana ye odwere ana ye dwere me ye de pia wo wo no na ye na so bone ma e ma na chi nyina pira moja e de enso ye chehie ni ti boso ne moja pram no ne ye de dadoa bone nsem ne nan mu what did I? na ye na sum bi ho asotwe da Say system bi ayi no na ono de no de ye emra to ye bone nti ana wo pira Yesu Kristo nyame ti asofo ba no na ye emumu ye na ye namumu yonti ana wo dwere Yesu Kristo ye asum dwuye ho asotwe se de be ye na me no benya sumdwe afri Kristo Yesu dwumadie ni wuo ni munti na ne man tam na Yesu Kristo man tampia no ana wo de sayale dwuma obedi ye nyina eye ye ho dwuma from a change ko si na ase ya sa nyankwaje we na nipa atoto na ase ni o we na nipa atoto na ase na ye hunu de ye se ye yo no everybody hu mo boda amen koso ye nyina want twede what Yesu Kristo mewu ye no na bonsam afa wiase afa nipa nyina ti nipa nyina won twetwede se nwan ya wokọ adidi no wayira na eda ne fefa na fe obia fa ne kwazo obia nim fie kwai ye nim kwantre ne no ba bia obia nim wonim kwa na won ukọ bi se wayira na Awurade ma ye nyina mu ye kwatwe na Awurade Nyankopɔn hwe na fie nipa ye ne mobɔ adasama ye ne mobɔ ene wo ma ye ne ya yira ye nam ye won twetwede a bonsam afa ye ne wodi ye gu atopre wo ye yakayaka de no Awurade ma ye nyina mumu yo so ekɔhwe Yesu Kristo so ade kɔ so Yesu omemu dua no so na wo hye ne ne ya wo hye Yesu Kristo ne ya na wo pura Yesu Kristo na so no de na wo no Yesu Kristo ne de wa mue na nompo ha nuanom we yo yes say nye covid ya ba ya Ghana ye wo nuanom bi won mo o mo de o magi Easter no ta o mani ase na so kwaye o mo fa so di ne papa so a e wo kwawu e hon na nipa ko bo dwaman akese Jamai ehye ntare ensem fata atare wo ba hya ne nofo wo nyina egu ho ne to ase nyina egu ho na hwene nyina egu ho etie mu se ede ne be koso awo saa bia no na hwan hu na ye di sai sa no Yesu Kristo wuo no a na Yesu anyanyam bia wo ba na odwamanfo ana ene de adwaman aka ni wuo Yesu wo ye kwensani ene ye de kwinsa ana anase ye de ensan wie aka ni wu ana kwinsafo e de nsa kan no adofonom se ya nsa hwe ya dwen a Awurade betua nipa ka that's what Bible kasa o Yesu Kristo bu afu no betua obi alaka se de nyuma tie ne nunkum tigye no nipa nyina ba hia se enipa Nyankopɔn bone se de doba ba kopɔ ne be no enipa tie ni wo bewu ye no so odofo mo me nimra ye ho so na ye ka Yesu Kristo awre wo sem se say efie na di anim yi ye see a friend Good Friday no ada sama nyina be fra tuntum akwasore dem ada ye Kristo wu ye kai no kwasie da ne ye fra fufuo adwo da ne ye pa fufuo na guo ne ye sa kwoti bia dada animu ne ya da ne praku a wadware ye ne wo sa kwoto na tache ni mu ya da ne krama a wafie ne wo sa kwo ne fie ni mu wodofo se se ne ye ka Yesu Kristo wu odi a efa so bei ena de bebre na Bible say mutusu se ketia be kwara o be tia wo no a wo tietia apam boja ne so na wo super adom honhom no what I say no wo bu apam boja ne se eyahuhu de aketia ben e de se ne yedi no na wo mo enum de otonom wo na fa nkrofo yirenom wo na fa nkrofo kunum e fa ene bone awodo nyina ekoso Easter e mempo adwamenti condom shoto yes ye kai Kristo Yesu wuda da bi o nye Yesu Kristo na mo kai no ye nwani ma bi yo na wiase kura tumfo no ye wo mo baba papa no kwa me nkoma
Yeah, wo so na gig independent man Ghana no. Say ye kai na woda no ne yankai ne yi a. Na busu afro ko betimi asiw oman no. Wo de ase e. Wo je sitie. He said nansen ye nyina yete. So obi ko twere book bi. Na book no twere no. Wa twere afa ye nuanom a wo anwona ho. Na wo se book na nkoye. Wo so mo makwa ma book no abonte. Wo je sitie. Ti Yesu Kristo de pese ete so nya busia na. Yesu de nyina ko hye temuada no. Atemuada no. Ha, na nipa ebeka so hu yanka na ye too late. Kadofo na nuanom, yenhwe yie. Say Easter bread obi kokoda ne mpona ho. Say Easter bread obi si na hwese, oba bi e kwata gete no, obenya no. Kalabulefo ne boni ahodo na ekoso. Hebadu hu emoboda. Amen. Eti yenhwe said the Bible no sa kan emi etiase. Galatians chapter 1 verse number 4. Brother kwakọ. For mo chekoma Galatians safo no eti ba ko ne ntwe so a eye 9. Tifi asemanchia. Ono na ye morning ti. What? Wonu Yesu Kristo na me no mienu ye morning ti. Ode no homa ye. Wode ne homa ye. Na wo yiyan afri wiase boni. Na Kristo wonam ni wo so ayi afri wiase boni ni mo. Sani aye na Nyankopon pe no. Sani ye na Nyankopon no epe eni to soma ne ba ne se omewu nyiye no. Wodafo ani o. Na dia Kristo abatochi akama ye no. Aden na ye san amobi be da ye ka bio. Boni ni nti o ena Kristo ma Yesu bewu ye. So magi ye firi wiase boni ni mo. Aden na dia Yesu obagi ye firi mu no afedi esi emu anya be sa kwakoda. Na afedi asada samantini ye yase. A Kristo foso ntidi ye yase. Fi se ye kan ehɔ na sɔfo kura bi mu ɛde faso obetwa asoloma wo betwa asoloma se isaidie bra be so seed wo da se kofini ama kodwoni adwo isaidie be na woto na de be ye nka yedum busa ne se wonua na obabeto ade de nka yedum no na bra bot sai se Bible say wo di boye nya for the body eya chiwade onyame ani Kristo Yesu ohwehwe so bagi nipa kra nkon enya sikanti ene Yesu bae ti ne okọ pasese dosun na dada sama na nkwaje na Yesu di bae de ya yi ato atwene won na eton bayifo nku eton eton kuto ton won mo egbo de ewu kosua afọde ebo won mo eton aburamu nsuo eton ti se won mo de Kristo sum no adane sikape Yesu ba betu obi aka se de nyumate nya kwai se faso kai Yesu Kristo ni wate adafo ena de se wotie wodi na ba mo nya ba ho so a ebe faso de ma na be ye hia na wabra bo be sisa na fina di ani mu no wodi wakwan be hye Kristo nsa na wonnante wo konkron ne ahote kwan mu na Kristo beto se akoa ne afra edem ne kekai biara eni wo se wonti na Yesu be hu sa ma ne wo nyina tisamnu mienu tina efini mu ne ye se di yegusu ayeye di a odofo ebe ya sefim sem di amani papa everybody hu moboda Amen. Tiyanto aso afro kan bibi wo Peter, 1 Peter chapter 2 no verse number 24 no. Petro ma edikan eti a ye mienu ne ntwe so ye aduonu enan no. Tifi asem Yesu enhwe so. Na ono na oso ayem bone ewo ne honam mo. O se ensem o kan na ye bone afore bobo enko a. Wo se wonu na wo so ayem bone wo ne honam mu ekọ dua no so. Hallelujah. Wonu Yesu Kristo anam no mienu bone nti no obeso ayem bone ye de bone nyina eso ano na ode kọ miemu dua no so. Say ye wu ama ne bone a. Say enam bone nti ana Kristo bewu ma ye de a. Yentena se emati. Afedie boni to bu ye dia ene yentena se ma de be tren ne fi se na me kan no me susu obi de ka na obi ebdum no tuama no a ni pakra no de ne ka won sa me da ne ka bio wa fro obi ade no obi atuama wo wo sa be da ka bio eti ni aye boni na Kristo abetua e kana mai wo de ne boja ba betoye ade ne esese esan koti bia boni ni mo bio so kan si ono na wode ne man tampia samyade. That's it. Amen. Anka mo te se nyan a wayera. Na afi mo afana aba e kra ehwefo de. Eti na den
kane na wunnim na wudi Easter saabia ene the Bible say yensam na ye kra hwefo no nchen se ne tete nwan ya de be ya yira ye niam bi a ye pe wen ma Easter ne ka di adwaman ene bebofunu ena e ka Yesu Kristo asedanka Kristo se wanwu oboni ni mu na ne dada so te ase se Kristo mpo boni fo wu na mo so de boni be sakafina kwa bo no banya dan kwanti ti na dai ma na danya don bre fama na ensre wo kon emprim akoma ebade hu emobo eti yanto aso se ampa se Kristo so ye boni komem dan so dia yantie de 2 Corinthians chapter 5 verse 15 ne kam yeti ase Paul matas mi no che koma akon di first half no tino ne ntwa so ye du no matifi asem sura osuro da wo do Kristo what sura se ki sura Kristo ene bra se ye de bay ye do Kristo se won di kan ye de bay e do ye ene wo dia na hinie ne wo soro ebe wu ma ye te bia papa ni nyina no o na ke se Yesu do ye yi eti den ne Yesu ye de Kristo na mu ko so e na wo ma won what Kristo be wu ma wiase ni pa nyina bonifuo nyina na wana oti ase na free sa abre ko no ye ne ye ti ase no ya trase amfa ma yan kase apedie bio na mom ya trase amadu owu ma ye no na wonya ne ma ye no amen fi say Kristo ni boja ba betoye na dem nim say so wo store ekoto ade bi fi store de ba fia essence wo tue kante no store wura ni nisi asutumi bio what I said right akwa store wura no wo nisu tumi bio say ade okoto tuaka no ma receipt no na da ba fie no na wa say asoma se yensa meja de kron famna no ebe yi no edi na Kristo Yesu wa mato ye fe bon samsem an wo de ni boja na de be atuaka eti so wo kan First Peter chapter 1 verse number 18 one was munim say wa mfa ne ma epro gita na sika anyi ye mfi ya brabo funu mu what I say yeah janu bi jani mu na momu no what in Jesus Christ boja no boja ne boye dia edem ene kekan biala nim no eno na Kristo de toye ti ya boden na hwe ya boden ne ye de ne ye ho enne wo ba num tamoda na kese wo hunu ba bi onenam be ma num anu hunu ba bi onenam ye nhwe kofi bre na bebo fun orofun ti Yesu Kristo wo eso be ba fa so ama ka hu se wo se dodo oji no oji ndindi no wo ma won to mi se wo ye Nyankopon ma esense ye nso Kristo ni wo be wu ye mu yi na ye hu kwanya se be nanti mu na mboja na be ye ho adwumenti no ene na osuro ba yifu a asofo twa kalabule asofo si sinipa no omo di asafo ma penfa so bone wo mo di omo ni butaye a omo de yesa de ma no fi se dodo na ton wo mo kra de ama bonsam eda di wiase ani monyam na wo so a wonim no uno mu nya besa ko hie agam ti na mo ni mra ho so egwade mpese obi be da wo eti ehwe de Bible sakan eti Yesu mpese be ko so atra so banim ti ehwe Romans chapter 6 verse 1 to 12 Paul chekoma Roma kwasafon etinsia ne ntwe so wa kosi ni mu a eye edu minu no tifi asem Kristo wan kofa ekumbone what eti say ka Kristo yenti no bewu ye dia ne ye dia ho bon ni Kristo fadan for dia wo se ye ni Kristo da fu fori ntinu ekumbone ti bone nyina afi okọ ha enti afi e be ka eti afi adofo na nuanom mu se nyame akirekire mu ye hu senti a Easter baaye enne mrenkesu ko se da Palm Sunday baaye no yantina bone mu na adom no adofo ti ye be ko so a akai Easter ewo kwan bone e fa so kai ya na ni yatena bone mu amadom no do so ma ya na David yana ye wo ma bone no ye wo ma bone no abede na yakoso abeye den ne bede so tene so se yenti na Kristo no ma ye dia na Yesu be dare be den ne be ko so tene so bone ne mu ana se wonni se ye nim se ye mududu oboy ye mududu ye ji Yesu Kristo di ye na oboy Yesu ko Kristo su wo mu no oboy na su ko ni wo boy Yesu ko Kristo su wo mu ana enti wonam wo ma su enti wonam Kristo Yesu owo mu su bo no so asie ye ne Kristo Yesu sani ya wonam agene ne monyam su nyane sani wonam agene ne monyam su nyane Kristo Yesu no sana ye so ye ni Yesu adi na ye nante Kristo Yesu mu no ye nante kwa fufum na se na ye ba ku na se ye ni Kristo ye ba ku oni wo mu dia ye ni mutaya Yesu be wu ya odofo ye be so ye ho ye ma Kristo Yesu wo no aba mfa so amaye se no be ba ku wo so wi ye ne be ye ba ku wo so ye mu na ye nim ye se na ye nim ye pese se boy ye ni pada what no
ye nipa dadaa no na bɔne ade afa no bɔne adɔre se ɛmoa mikamika no wa bɔne nyina de bɛn ɛne no asɛm ɛne na hyenuam sɛ bɔne nipadua ne sɛ bɔne nipadua ne ngu na yɛnsom bɔne bi nti na kyerɛ sɛ bible asɛm ɔka sɛ obi bɛto so ho a ɔbɛyɛ abɔdefo ne mada da nyina de bɛn atwam nti bɔne nipadua ne gu na yɛntena se ama bɔne bi ansom bɔne bi o ɛfi sɛ deɛ wawuo no kristo abu ne bim afiri bɔne mu na sɛ ne kristo awu a na sɛ yɛgyere sɛ ne kristo wuyi a yɛgyere sɛ ne bɛtena ase nso na yɛnim sɛ kristo no a nyankopɔn nya ne firi awufo mu no wɔne wu bio adɔfo nti sɛ woka Easter no a nya sɛ yesu asa bɛwu o sɛ da duru hɔ no ne bi ma yɛadaka ne yɛde biribi ato no monwie nya saa nneɛma no kae fa kɔ wɔn kasa wɔbrɛ bom ɛnyɛ saa nneɛma no ɛna hia kae fa kɔ wɔbrɛ bom sɛ wɔn ti na papa no bɛhunu amanneɛ yɛyi saa mfoni nyina wɔ TV so but edipa nhwɛ yɛgu so yɛ di bɔne akɛseɛ na wɔka nti so bia sɛ kristo no owu yɛ ma ɔpapa nyankopɔn te adefo no nyane no wɔnhu bio da na deɛ owu yɛ no wɔwu ma abɔne prɛko na de wɔte aseɛ no wɔte ase ma nyankopɔn saa na yɛn nso so a kristo abɛgye yɛn no yɛmu yɛ ho sɛ yɛwu amabɔne na afei yɛte ase ma onyankopɔn deɛ ne yɛbɛso abatenene ɛwɔ kristo yesu mu enti mama bɔne ni mu ne eti ɔdɔfoɔ saa bere yɛ kristo bɛwu ama yɛka yesu wei yɛnka ho sɛ yɛne bɔne to nkwanta a yɛapae fi sɛ esum ne han ɛnni twaka eti ma yɛ ma bɔne ɛnni yɛ nipadua mu hene bio da biara da sɛ wɔbɛtie no na sɛ yɛbɛtie n'akɔnnɔm ɛnso momfa mo ho na makwa ɛma bɔne sɛ ɛmuyɔ akɔdeɛ na mmom momfa mo ho ma onyankopɔn sɛ wɔn a wɔfiri awufo mu te ase na momfa mo ho na makwa ɛma onyankopɔn sɛ tenene akɔdeɛ hallelujah amen tɔdɔfoɔ no no ɛno no yɛhwɛ last quotation no kristo yɛ kronkron 1 Peter chapter 1 verse number 15 to 16 yɛntie Petro ma edikan eti a ɛyɛ baako ne ntweasoɔ a ɛyɛ edunum ɛne edu ensia no ɛtifi asɛm ɔsi ahosiesie ahosohwɛ ositie wati ahosiesie ahosohwɛ ositie ɛne ahoteɛ ti kristo hwɛ sɛ obi wa mɛdɛ yɛnte yɛn ho saa ne ma nyina yɛmfa mɔbra ha ntweasoɔ edunum no Nemom sɛdeɛ kristo bɛwu maa yɛ no bɛgye yɛ firi bɔne ade so ase na wɔyɛ ne ho kronkron maa yɛ no yɛn nso so wɔwu maa yɛ no yɛn nso so yɛnyɛ kronkron abrabɔ nyinaa mu na wɔatwerɛ sɛ yɛnyɛ kronkron ɛfiri sɛ kristo wɔyɛ kronkron ti abapa anaa aduapa ɛso abapa na aduabɔne ɛso ababɔne ti aba yesu edi kristo aba na yesu ya na odofo mesrɛ edi nese ye Easter momien kan kokɔ papa so a ɛde ensa kyerɛ papa adwensa kyerɛ ɛde yesu foforo yebenya kristo yesu su ni bi na yesu kristo su atena ye mu na ɛdane kikan biara ɛma ye ho kan se kristo piantum na nimu nya mu a ampa ye ho anyi na niwu ye nya hoɔden akɔhyia no na menu mienu kra anya nkwagye na va yɛne kristo akodi daadaw a ɛni awieye no mesrɛ mo pii anuanom na dɔfo no mo man nsɛm yi ɛnyɛ yɛ sɛ nansesɛm na mo mmea nye na so pɛm na yɛ mmɔ mpaeɛ na yɛ nammɔ dadaa na yɛtutu no ankɔ yie no mpo no yɛ kaya yɛ hu fi sɛ bible ka asɛm bi Acts chapter 17 verse 30-31 no wɔsɛ mmea dodoɔ no yɛ nim no onyame abu n'ani agu so na afei deɛ wɔhyɛ nipa ɔma nyinaa sɛ yɛnsa kyerɛ yɛ adwene sɛ nyankopɔn yi da baako asi hɔ no mu a wɔnam bɛrima bi so a wɔma na sɔre afiri awufom sɛ nipa nyinaa nyinini no wɔnam so ba bɛbu wiase nipa nyinaa atɛn ɔdɔfo no no te sɛ mene mmienu tie asɛm ne ɛsa kyerɛ yɛ adwene a kristo bɛba no yɛbɛnya ho nameyɛkra yɛntie a yɛbɛhyɛ yesu kristo atemu ase na ɛbɛyɛ disaster ɛde amayɛ ɛbɛyɛ ɔhaw awerɛhoɔ ɛde amayɛ ɛna wohwɛ sɛ deɛ mmeranteɛ no mabaawa ɛbɔ dwaman ɛbɔ brabɔfunu korɔno nyinsɛyi to guo mabaawa awalefoɔ hyɛ kɔndɔm awalefoɔ ɛyɛ family planning kyɛ sɛ ne bɔne adɔso ama nɛ enipa di bɔne te sɛ deɛ wɔdi aduane ɛnɛ nipa nom bɔne sɛ deɛ wɔnom nsuo eti nɛ nipa firi bɔne mu sɛ sɛ deɛ mumuyɔ
ɛna aba ti ne obetumi ɛtwe se kai sɛ tumi nti wo de kokum opemfo wo betumi wo de tumi kwai wo mo adi kan ba ne fa no mo the way nyina nipa soro asa kwotena sori dem enipa fi se Yesu hu ya na Bible se ne nyina na Yakobon ne babate mum papa oboni o dia hinta nyina nipa ye bebu hu atan ti wo tumi fancy o ti fancy awurade enne ewiase kra wo CCTV camera nya sa yetimi capture na awurade Yakobon na hu ya na odofo dia sempa na musa wuti mosonfo awurade akwa samsene jebi mponi ya di besia mechia matiefo nyina awurade ntene num kyerɛ mo Kristo ama ebesa ne mo ahyia bio mo ma ba